ओम शांति सुप्रभात। अमूल्य आत्मिक संतान जो माने कि एई पुरुणा पतित व्यक्त शरीर एवं व्यक्त दुनिया ठारू ऊर्ध्व को जीवार पुरुषार्थ करुछंती, सेमानंकु अंतरर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुस्वागत। उमंग आउ उत्साह एपरी शक्ति जहाँकि प्रत्येक व्यक्ति को खुशी बा आनंदरे उड़ीबा पाई डेणा भली कार्य करिथाए। मानसिक एवं शारीरिक शक्ति जोगई थाए, चाहे से दुर्बल शरीरधारी ही थाउ बा शारीरिक अक्षम हुई थाउ। गोटे छोटिया सत्य उपाख्यान टी कहिबी। आमर नूतन घर तैयारी कार्य चली थाए। शिशुपालगड़ पथुरिया माटी नियो खोला हेबा बेले सेथिरु बड़ बड़ पत्थर मान बाहरु थाए। सेगुड़ी को कार्य चालुथिबा परिसर बाहर को आनिबा पई केही आग्रह प्रकाश करुन थांती कामेका माने। परंतु एते बड़ बड़ पत्थर नुहे जे जहाकू अणा जाई पारिबो नाही, मिलमिशी सहजरे भी कढ़ा जाई पारिबो। किंतु आग्रहर अभावरु समस्ते पछघुंचा देउथांती। सेमानंक भितरे जणे मध्यवयस्क अति पतला व्यक्ति कार्य करुथांती, जे कि मते देखिले रामभक्त हनुमान भली आंठू माड़ी बसी पड़ी जय श्रीराम कही विराट प्रणाम टीए जनांती। मु कहिली, अरे हनुमान गंधमार्दन पर्वत उठे आनिथिले, आमर एते जण महावीर अछंती सामान्य पत्थर को हटई पारु नाहंती। यह सुनिबा क्षणी सही पतला व्यक्ति जनक खंडे मोटा बाउंस साहाय्य बड़ पत्थर खंड को गड़ेई गड़ेई बाहर को नहीं आसिले। तांको देखा देखी समस्ते मध्य लागिगले। चाहू चाहू सबु पत्थर खंड मान बाहर को आसीगला। कहिबार तात्पर्य जे तांको ठारू बलशाली व्यक्ति जहा करि पारु नथिले, केवल उमंग आउ उत्साह भरी देवारु तांको शरीर रे काहू जेपरी अमाप शक्ति माड़ी आसिला। कारण मानसिक स्तर रे से निजकु शक्तिशाली अनुभव करिनेले महावीर हनुमानंक भली। तेणु बड़रू बड़ कार्य मध्य तांकु नगण्य भली मने हेला। वर्तमान समाज रे सही आत्मिक शक्तिहीन हो जाइथिबा कारणरू समस्ते स्थाणु हो जाइछंती, अर्थात पांच विकार रूपी रावणर गोलाम हो जाइछंती। तेणु भगवान आसी समस्तंकु उमंग आउ उत्साह रूपक डेणा लगेई पुनश्च संपूर्ण मुक्त विहंग रूपरे उड़ेइबार कार्य करुछंती। एई व्यक्त दुनिया एवं व्यक्त शरीरर आधार नहीं जेउ आत्मिक संतान माने परमात्म मिलन मनैबा पाई आसिछंती, सेमानंकर स्नेह संपन्न मिलनर भावना एवं संपूर्ण हेबार श्रेष्ठ कामनार शुभ उमंग उत्साहर तरंग को बाप दादा देखुछंती। एठारे कही रखे बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बा दादा तांको सहित मिसी आत्मिक संतान मानक सहित मिलन मनौछंती। एई आरावली पर्वत श्रेणी रे जहार नाम रखिछंती मधुबन। अनेक बार आसीथिबा एवं प्रथम थर मिलन मनौथिबा संतान मानंकर मध्यरे उमंग उत्साह भरी रहिछि।
ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ରୂପକ ଡେଣା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଚାହେ ବାସନ ମାଜିବାର ହେଇଥାଉ, ଝାଡ଼ୁ ସଫା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଉ ବା ସାଧାରଣ କର୍ମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ କରେଇବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବି କଠିନରୁ କଠିନ ହେଇଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ କାୟମ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନୋଟ କରିବା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଚାଲ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିଚାଲ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଗର ମନ୍ଥନ। ତେବେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ସେହି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର, କେତେବେଳେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେହି ରୀତିରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ ମୌଜର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିର ଜ୍ଞାତା ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ମୌଜରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା କି ନିଜ ମସ୍ତିରେ ରହିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର ମନ ମୌଜି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳର ଆତ୍ମିକ ମୌଜ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆତ୍ମିକ ମୌଜରେ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୌଜ କରିବା ସହିତ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିର ଜ୍ଞାତା ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଅହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର, ବହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମାନ କରିବା। ଏହି ଅହମ୍ ଏବଂ ବହମ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହମ୍ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଭାବ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା।
सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हेउ समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।